Guys, pag magpa-change oil ka dali guys. Libre kape o sabi na. Ano kayo? Tiramisu, sugar butter, sanchu. Ano yung brand? Hindi. Ah, mapalit. Wala kayo siya. How about yours? What? Libre ka on guys. Libre ko lang. Gusto ka makalibre guys. Change oil lang ka guys or mag-inquire lang ka ng mga ano sa doon na? Ano daw na doon? Navig car dashcam. Hindi ako rin. Hindi ka pa. Tiramisu. Hey guys, kaya enjoy kami anong libreng kape. Nangatag pagid sila. Tissue? What's that? What's that? Yes, tissue. Tissue? What Tissue. more? Oh, Ah, isa pa. wiper. Ano pa na mo? Ano pa na mo? Tissue. A Tissue, calendar. another tissue. There is. Calendar. What's this? Toyota na Toyota calendar. calendar. Ha? Mom, sa doon na om. Ah, it's a soap. Yeah. So good. So good. Ang panghatag si Uncle guys. May tissue is a box. Sige lang. Libre pa siya guys. Kaya wala pa may 1 year ang among kuruma. Ano na nga libre pa daw ang tanan change oil, filter po kang filter change.